Tayo. This is what we have been working for. Sige, sundan mo na yun. Tapos take off. Fire. Sige, pre. Kasama na, pre. Fire. Kaliwa. Nagre-reload. Nandito sa kaliwa. Tatlo B. Close. Donut ata. Di ako sure. Ay, sabi kanina. The guy's out. Eh, donut nga. Terrorists win. We are the best. Let's go. Baka mag-rush ah. Ano, rush B? Yes sir. Affirmative. Ingat sa mids. Force ang bayan agad. Ano bang pusta nito, pre? RC? Oo, dalawang RC. Come on. Dalawa RC to, ah. Oo. Go. Throwing the flashbang. Throwing flashbang. Isa sa akin. Force akin. Force it. Ubus tayo dun ah. Grenade! Bulog sa akin. Terrorists win. Puta, pre. Dala tayo dun mo, pre. Pop call eh. Pop yan, pre. Tara, banda. Meron sa kaliwa. Ay, dalawa. Nice. Full wheel. O, 3v1. Tara. Saan ako dyan? Pwede B. Ubus na yata yung B. Sama-sama. Tara na, sige. Ay, Nick. M4 ata yun, ano? Yellow. Terrorists win. Bomb has been planted. Napatama ng ulo, nakatalikod eh. Hindi mahilig mag-smoke yung mga yan. Kaya pag nag-smoke, papasukin nila. Oo. Yes. Okay. Lala kalaban, nakalala yung playstyle ah. Nice soup. Flashbang. Smoke's out. Flashbang. Grenade out. Here sa kaliwa. Isa pa, dalawa yan. Boys, Grenade. pumasok. Pumasok na, Green. Smoke. Hindi ko sure kung may donut, ah. Grabe. Super whiff. Gago ka. Puro whip. Dalawa. Frag out.
Amen. Parang Oh, sige ba, may pera pala kayo. Half buy muna ako, sige. Ay ko. Patap na lang akong pistol, tol. Okay lang ba? Bomba. Nag-push ba yun? Nag-push siya. doon ka lang, mid. Di ako makapick mid, di ako makapick. Takas mo ako, takas mo ako. May isa pa, may isa pa. Nasa smoke yan. In. Low ako. Magbibiba ako, mag-A. Tara. Pitas lang ako. Sige, sama kami ni Azteco. Sama kami ni Azteco. Wrap around kami, pre. Baka cave. Cave. Kaya baka cave. Open. Clear. Okay. Natin for cave, pare. City. Sa city na. City. Sige lang, papasukin ko lang sa side. Isa pa, red room. Red room. Saan? Last red. Huwag kayo mamatay. Tago lang ako. Sobrang low ko na eh. Nice. Nice. Pwede mag-drop. Ginapang kita, par. May armalite yan. Pabot ako sa ano. Cave. Uy. Heaven. Heaven. Ramp, eh. Trabi. Open nato to. Nasa down natin. Ay, short. Hindi, siya nag-plus ng siya. Meron short. Katabi ko. Lalim donut yan ah. Empty. Nice trap. Kaya. Galing siya ng ano, no? Ang city. Cave yata. Pitas tayo. Heaven. Pasok dito isa. Na. Baba. Mid yan, mid na. Nasa mid na. Namaan niya na. Ramp. Heaven isa.
Tara. Over dito, over. Over. Sabay. Oh! Umakit na pala. Mid control, parang. Eh, muna ko. Open door. Over na siya. Asan? City. May close na. Puta, hindi ko tinamaan. Sorry, pre. Dalawa. Donut. Strike. Okay, baka. Tapos ako rin. Kailangan first man. Nasa Ay, nakalag. Close. Close na pa. Ako, sa mukha ko pala. Katabi na pala natin. Likod. Sa ano, sa rampa. Huwag ka lalapit dito. Diyan ka. Isa pa. Diyan ka lang. Hey, Tara, di tayo. go B. Bomba. Bomb. Ay, dito na. Takbo mo ng A yan. Ay, wala pala sa itong bang. Wala ka. May marunong mag-smoke ng mid galing dito. Ay, sige bro. Sige. Kasi lahat nasa mid yung offer palagi. Wait lang. Thank you. Okay na. Mag-push. Isa pa. Nice. Babakap na ako. Nice trade. Red room offer, naka-pink na ka. Low na ata. Na Gobi kayo. heaven na yellow heaven. Heaven. Dalawa, pares na doon. Dalawa. Last. Red room. Punta kayo. Go. Walang tao dyan, pre. Walang tao dyan. Diretso. Punta kayo. Throwing smoke. City run, ha? Ando na.
Kayang kunin yung mid eh. Kuyang pogi, pa-drop. Thank you, brother. Push ko lang na ako. Laban natin may drone. Okay na, ako na yun. Ito. Debe. Ruins, ruin. Heaven, dalawa. Isang heaven, isang... May makakasulubong ka, purple. May Aling makakasulubong. red. Parang may narin. Kunin mo yung AK. Iti. I'm throwing a flashback. Sa left side. We're going to do this. Nice, nice. Hindi dinifuse o namatay. Nagtago lang yata. Wala, umatras oh. Nasaksak ko, wala akong nasaksak. Smoke ko lang. Smoke ko yung mid, pero pasukin nyo yung mid. Okay, bro. Magdadalawa sa mid yan. Baka 2B. Let's go, my brother. Smoke. Care lang yung magpupush ng ramp. Flashback. Throwing a decoy. Go. Let's go. Nag-push, nag-right side dalawa. Meron pang cape. Meron cape. Ikaw na lang, Ron. Likod boys. Isa dyan sa short offer. Dalawa yata. Pwede ka mag-B. Pwede ka mag-A. Dalawa sa ramp. Palagay ko dalawa sa ramp. Smoke mo yung red. Okay. Smoke. I planted the bomb. Kita ka. Kita shadow. Counter-terrorists win. Let's give it to them, boys. Tayo naman. Tribi tayo, tribi. Roger that. Grab your gear, let's go. Fire in the hole. Mid-rush. Padonat. Deploying Multiple. Ako may iwan dito sa A. Nasa P. Dalawa, tatlo, isang mid. Bulag ako. Dalawa pa ata donut. Ay, isa pa donut ata. Ay, gago, sorry. Sorry. Donut. Main, saka donut. Main, donut. Donut. Side. counter-terrorists win. We're really laying into them. Nice. Sorry, parang nabatukan kita. Roger that. All right. Rush B yan. Go.
Cave ako, cave. 3B tayo, 3B. Yan. Dalawa lang kayo dyan ako. Throwing grenade. Grenade out. Donut. Bawas. Okay. Go B. Crossfire. Go A isa. Isa dito sa... Donut na. Doon na to. Na... Grenade. Pandrop. Isa pa. Red. City. City daw. City. May baril doon sa ilong. Akin. Sa A-side. Akin na lang, Sila? pre. MP9, akin na lang MP9 mo, men. Ito may pera. Thank you. Ayun, sa'yo na yan, par. Let's do it good. Smoke. Dito kami na close range. Fire in the hole. Throwing a Flash A. Walang ramp. Nag-push na. Putang ina. Di ko tamaan. Dalawa lang. Coming na. flashbang. Deploying flashbang. Mamiso. Granadahan nyo. Throwing fire. Throwing a grenade. Tsaka lang, bulag ako. Laying down smoke. Napatay nila. Dibus isa. Diffusing. Jet, May line ikaw up. na mag-defuse. Throwing smoke. Diffusing. Ramp. Uy. Napatay ka ba, Jade? Hindi. Thank you. Nakagigat Ito. namin. Ay, Di, pupush ko lang ng konti. Roger. Kaya supportahan na kita. Backup lang. Remove any doubts in your head. Naka-scout na ako. Or then. Ayun, dalawa na kayo dyan. Throwing smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Grenade out. Incendiary out. Flash. Rush ulit. One din. B. Nag-rush ilong. Popos City. B in. Planted B. Retake lang. Kuha nila City. Jet. Grenade out. Planted B. Hirap. One long, one B Short. up. Long. Naka-side. Long. Tipis na. Okay, mikit ka. Pwede. Stripe. May smoke pa. Bitaw ka sa. Di ba? Pabo. Stay ko, pwede kang mag-og sa A. Gusto mo? Prep. Drop daw. Sabi ni Yellow. Kahit wala siya sinabi. Ayan na, paro ko na ba? Sobra. Roger that. Down smoke. Throwing fire. Fire in the hole. Ako na sa iya. Throwing a grenade. Ako biya. Grenade out. Wait. Birap. Flashbang. Dalawang heaven, isang elbow. Ako na mag-mid. Grenade. Balik ako ng iya. Incendiary. Dalawa yung heaven kanina. Yan ang mga kuha tayo. Low yung mid. May cave yan, may. Okay. Dalawa na sa Dito ra. Wait lang, di ako makapul. May M4 ako sa mid, pre. Save kaya tayo, paro. Heaven. Yan, dyan. Save ako. Save tayo, men. Wala tayong pera next round. Alam pumipik ka. Ah, nag-iingat yung mga yan.
Exit frag na lang, patay. Abang ako dito. Pero dito na isa. Isa pa. Ah! Terrorists win. Tao Hindi pa sa GS umabot, doon ah. ah. Hindi kang ba? Di sa is. Nag-check sa'yo. Pwede mag-drop. Pwede mag-drop. Pamas. Nilubog lang muna ako. Hindi, huwag na. Pabi ako, pabi. Salong ako. Donut na ako, Hindi iba na lang ako. natin tigilan tong flash B. Nakasin Mid siya. na ako, mid na ako. Okay. Nag-crash na. Okay, watching Oh, heaven. cave, tag na. Cave na. Wala Cave, pa. cave. Bam. Wala, nasa ramp. Ramp, low na. Yun, matay yun. Grenade out. Throwing fire. Kontang tis po. Nice. Last B. Ano na? Yata yan na ramp. Baka dito sa site. Wala. Baka umikot. Counter-terrorists win. We took the piss out of them. Kunin mo yung AK, AK. Yung may okay. Pwede akong drop. Sino kailangan? Isa pa, drop ako. Kaya ko na lang green. Ayun naman, nakabul na. Kabili na siya. Nakash yata ng A yan. Ayan, kabili na siya. Ito, Nakabili para na siya. may util ka. Ako nasa A, GG. ako A. Benta mo daw, par. Chain Go, ako. go, go. Mag-donut yung isa. Tara na. Okay, sige. Smoke. Throwing grenade. Grenade out. Incendiary. Grenade out. Throwing a grenade. Hirap. Throwing smoke. Hirap. Throwing fire. May aiming, ay sa'yo nag-smoke. I-smoke ko yung Eben, ha? Deploying flashbang. Throwing fire. Heaven na. Heaven. Isa lang. Tag na yung... Clear mid na. Ah, May aiming isa. Huwag niya pick. Sa mid. Isa dito sa akin. Nag-Eben. Incendiary. Sa'yo green. Okay. Nice. Dalawa, isa pang aiming. Nice. Easy back. Throwing flashbang. Red, Isa. mid. Donut. Oh, donut daw, last. Patay na yung donut. Hindi ako alam ah. flash. Wala. Asan? Aiming last, bomber. Ako umikot. Balik ako. Baka mag-mid yan. Di baka mag-commit ron. Wala siya oras. Okay, commit suicide. Power gets stuck. Roger. Yun. Pwede akong drop. Pakita par. Uy, Meron. shotgun ka. Duty ka na lang. Ay, okay na yan. Oh, duty sana ako eh. Pa-donut na lang ako. Roger that. Yeah. Ito ako sa B. Baka mag-rush naman. Walang pera yun, mag-rush na yun. Here. Mag-3B na kayo ako nasa mid. Roger that. Ay, dito. Muli ko muna. Throwing fire. Throwing a grenade. Molotov. Incendiary out. Rush me. Back. Retake. No, push, save. Kaya siguro. Dito. May close up. Kaya. Laying down smoke. Close right side.
1v1, 1v1. Baka yan, baka ramp. Nice! Defusing C4. Nice, oh, nice, oh. Sa AK. Nice. Wala pa silang binili. Ano sila? Low buy. Play smoke tayo. Wala ulit yata siya rin. Doon na tuloy ako. Yung take ko. Nagdalawa kayo dito. Throwing fire. Grenade out. Smoke. Mid clear. Laying down smoke. Grenade. Grenade out. Heaven yellow, heaven yellow. Oh! Back. Tapos ako dito. Rotate ako. Dalawa, isa pang cave, isang ramp. Wala pang ba? Deploying flashbang. Iniwan ko A. Dalawa sa tong biya. B, dalawa tong B. Nandiyan mga Pumasok na. Donut. Ayan o, game. Throwing grenade. Flash. Flashbang. Close. Flash. Ramp, panigurado may apan. Ramp pa open. Throwing flashbang. Heaven sa heaven. Okay, Cave last, sige. Cave last. nice. Defusing the bomb. Affirmative. Bomb has been defused. Counter-terrorist. Kailangan. Kunin mo. Diba, balik. Ayaw nila akong bisitahin sa A. Ako sinisip. Naramdaman nila yung presensya. Gara pa. Gusto mong drop? Oo. Let's get out. Mag-e yan. Incendiary out. Grenade out. Incendiary. Throwing fire. Incendiary. Flashbang. Meron dyan. Sarili ko. Bush. Limit isa. Isang ramp lang, dalawang mid. Throwing a grenade. Isa na lang yung ramp. Di ko kita. Rotate ako. Sige, ako na. Isa na lang yung ramp kanina eh. Saan ka namatay, bro? Sa cave. Yung sa lane ako namatay. Merong mid eh, dalawa yata. Smoke mo kaya dyan, yellow. May smoke. Mag-e yan. Meron yellow. May narinig ako. May narinig ako. Okay na. Ay! Low isa. Pinatay niya kasama niya. Tubito, kaya par. 1v2. Easy. Diyan sa doon. Nice. Good stuff. And we give them a spanking. GG.